এই মাত্র খবর, মোদি সাহেব দাবি করলেন বাংলায় নির্ভয়ে ভোট দিচ্ছেন। নির্বাচনে জয়ের হ্যাটট্রিকের দাবি করে কি বললেন মোদি সাহেব? বুধবার উত্তরপ্রদেশের হরদইতে 594 কিলোমিটার লম্বা গঙ্गा एक्सप्रेसवेর उद्बोधन করলেন प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप सब देख रहे हैं आज पूरी दुनिया कैसे युद्ध, अशांति और अस्थिरता में फंसी हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में हालत खराब है, लेकिन भारत विकास के रास्ते पर उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। बाहर के दुश्मनों को ये पसंद नहीं आ रहा। भीतर बैठे कुछ लोग भी सत्ता की भूख में भारत को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हैं। फिर भी हम न केवल सुरक्षित है, बल्कि विकास के नए नए कीर्तिमान भी गढ़ रहे हैं। हम आत्मनिर्भर भारत का अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। हम आधुनिक से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे इसी दिशा में एक और मजबूत कदम है। मुझे विश्वास है गंगा एक्सप्रेसवे जिन संभावनाओं को हमारे दरवाजे तक लेकर आएगा, यूपी के लोग अपने परिश्रम और अपनी प्रतिभा से उन्हें साकार करके रहेंगे। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। প্রথম দফা নির্বাচনের মতোই দ্বিতীয় দফাতেও বহু মানুষ ভোট দিতে আসছেন। তার সংযোজন, মানুষ আর ভয় পাচ্ছে না, স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিতে আসছেন সবাই। বিগত 6-7 দশকের এই ছবি দেখা যায়নি বাংলায়। আমি বাংলার মানুষকে এভাবেই স্বতঃস্ফূর্ত ভোট দিতে আসার জন্য অনুরোধ করব। এরপরেই তিনি বলেন, বিহারে বিজেপি এবং এনডিএর জোট ঐতিহাসিক জয় পেয়েছেন। গতকাল গুজরাটের মিউনিসিপ্যালিটি ভোটের ফল প্রকাশিত হয়েছে। সেখানেও 80 থেকে 95% আসন জিতেছেন বিজেপি। মোদির সংযোজন 5 রাজ্যে নির্বাচনে জয়ের হ্যাটট্রিক করবে বিজেপি। চৌঠা মে ভোটে জয় বাংলার উন্নয়নের পথকে প্রশস্ত করবে। এইরকম ভোট কত বছর যে মানুষ দেখেনি, সেটা উনি ফিল করলো। বললো যে এইরকম ভোট স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেওয়া আগে কবে হয়েছে তার মনে পড়ছে না। বন্ধুরা, একটু সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন।